सेक्रेटरी जनरल तहरीक जाफरिया सूबा सिंध हमारे दरमियान मौजूद है। मैं अब दावत खिताब दूंगा अल्लामा हसन तुराबी साहब को, वो आपसे खिताब फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी महकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लाऊन इन कुंतुम मुमिनीन। जनाब मोहतरम जानावद अब्बास साहब अमीर जमात इस्लामी, जमात के कायदीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा के तालीमात पे अमल करने के ख्वाहिशमंद लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये धरना या इससे पहले जो धरना सेम हाउस पे हुआ था, ये अलामत है इस बात की, तमाम तर जबर व तशद्दुद के बावजूद, तमाम तर तागूती गलबे के बावजूद आज भी इस पाकिस्तान के हर खित्ते में ऐसे फर्जंदान इस्लाम मौजूद थे जो हर हाल में, हर दौर में जालिमों के खिलाफ इस बात की परवाह किए बगैर इस जुल्म के जालिमों की तरफ से क्या रद्द अमल होगा, इन जालिमों के जुल्म का प्रचार करते हैं। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना था, मजलूमों के लिए बना था, महरूमों के लिए बना था। अगर कायदे आजम को मालूम होता ये पाकिस्तान पे जालिमों का कब्जा होगा, गासिबों का कब्जा होगा, जागीरदारों का कब्जा होगा, सरमायादारों का कब्जा, तो कोई पाकिस्तान न बनाता। आज अवाम से वोट लेने के बाद, पाकिस्तान के अवाम से वोट लेने के बाद हर हुक्मरान अमेरिका की नौकरी करते हैं। हमारा इस्लाम का, मुसलमानों का, महरूमीन का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है वो शैतान अजीम अमेरिका है। जब तक इस मुल्क के अंदर अमेरिका के बढ़ते हुए हाथों को नहीं काटेंगे, उस वक्त तक ये बेनजरियां, ये जरदारियां, ये नवाज शरीफियां आते रहेंगे, तुम जुलूस निकालते रहोगे। आपके पड़ोस में एक मुल्क था ईरान, अमेरिका का गलबा था, वहां की मईशत पे, सहाफत पे, ममलिकत पे, हुकूमत पे, बादशाहत पे एक मर्द फकीर, एक बुरिया नशीन, जिसके बाद न लश्कर था, न लाव था, सिर्फ ईमान कुव्वत था। उस ईमान कुव्वत से उसने उस जालिम को ललकारा। उसका बाप कत्ल हुआ, उसका बेटा कत्ल हुआ, उसके चाहने वाले उलमा कत्ल होते रहे, लेकिन उस मर्द कलंदर ने जुल्म के खिलाफ अपनी तहरीक को जारी रखा। उसने ये कहा था, जब उससे पूछा उस वक्त फिरौन शहनशाह ने, ए खुमैनी तुम्हारा लश्कर कहाँ है जो मेरे तख्त को उलट देगा? तो उसने कहा था कुछ माओं की पेट में, कुछ गोद में है। और कहा था आज तू मुझे निकाल रहा है, मैं कहीं पनाह ले लूंगा, लेकिन जब मैं तुझे निकालूंगा तुझे पनाह भी नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आपने देखा हमारे उन भाइयों ने अपने कुव्वत ईमानी से रूहानी क़यादत में, मुस्लिम क़यादत में उस शैतान को निकाल के बाहर कर दिया। आज अमेरिका लाख टकरे मारे, वहां तसल्लुत नहीं हो सकता। आज इस सरजमीन पे काजी हुसैन अहमद के शक्ल में, नूरानी के शक्ल में, साजिद नकवी के शक्ल में एक ने तीन खुमैनी खड़े हो गए हैं।
نواز شریف کو ہٹا بھی لیں گے. بہت سارے نواز شریف تیار بیٹھے امریکہ کی نوکری کرنے کے لیے. آئیے عہد کیجیے. ہم اسلام پسند لوگ فرزندان مسلم کسی نواز شریف کے لیے، کسی زرداری کے لیے، کسی بے نظیر کے لیے اقتدار کا زینہ نہیں بنیں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جب بھی ہم متحد ہوتے ہیں تو یہ امریکہ کے نوکر ہماری صفوں کے درمیان مختلف مسلک کی شکل میں لوگوں کو بیچ کے شیعہ سنی جھگڑا کرواتے ہیں. حالانکہ وہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، وہ ان کا ایجنٹ ہوتا ہے. انقلاب ایران اسلام انقلاب، انقلاب افغانستان اسلامی انقلاب. ان مسلم نوجوانوں کے جہاد کے جنگوں سے خفا ہونے کے بعد ان امریکی نوکروں نے مختلف شکلوں میں لوگوں کو بھیجا. کہیں شیعہ مسجدوں میں مسلمان مر رہے تھے، کہیں سونی مسجدوں میں نمازی مر رہے تھے. ان کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کو دور کرے. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے، قائدین نے عوام کو شعور دیا. آج اتنے متحد ہم ہیں. آج کوئی سازش، کوئی امریکہ کا نوکر ہماری صفوں میں انتشار پیدا نہیں کر سکتا. یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ووٹنگ پاور نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو ووٹ نہیں ملتے. اب دیکھ لینا، اب کوئی سنی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، کوئی شیعہ نہیں ہوگا، جو بندی نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا مسلم امیدوار ہوگا، اسلام کا فرزند ہوگا. ہم نے مسئلہ فلسطین کو بکتا، وہاں مسلم غیور نوجوانوں کا خون گرتا رہا. تم نے ایک عرفات کو آگے کر کے اس کا سودا کیا. افغانستان میں مسلم نوجوانوں نے اسلام کے قوت جہاد کے ذریعے، جذبہ شہادت کے ذریعے ایک شیطان کو نکال کے باہر کیا. تم نے بائی کو بائی سے لڑا دیا. آج ان تمام سبق کے سیکھنے کے بعد ہم نے طے کیا ہے ہماری منزل انقلاب اسلامی ہے، ہمارا نظام مصطفیٰ ہے. اس حوالے سے یہ دھرنا ہے کیونکہ مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود آ جاؤں. اگر ان کا حکم ہوتا اپنے عوام کو لے کر آؤ، وہ بھی آتے. یکم محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک آپ کے برادر شیعہ مسلک کے لوگ یا حسین کے نئے مصروف ہے. حسینیت علامت ہے، موت ہے ہر یزید کے لیے. میرے چھٹے امام نے کہا تھا کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. اے میرے چاہنے والوں، کربلا ختم نہیں ہوا. تم جہاں بھی رہتے ہو وہ ہر زمین تمہارے لیے کربلا ہے، ہر روز عاشورا ہے. اگر تو مجھے مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، وہ جہاں جہاں تو ہے وہاں یزیدی بھی ہے. ان سے مقابلہ کرنا، ان سے برسر پیکار رہنا، ان کے خلاف جہاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. 8 ربیع الاول ایام اعزا کے آخر دن انقلاب، سب سے بڑا انقلاب لانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیدائش 12 سے. تو آئیے عہد کیجئے اس نور ہدایت سے ہدایت لیتے ہوئے، اس عظیم سرچشمہ قوت سے قدرت لیتے ہوئے انشاءاللہ سرزمین پاکستان پہ امریکہ اس کے ہر آنے والے نوکر کے خلاف جہاد جاری رکھیں گے. گلی گلی نہیں ہوگا. شہادت 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 اللہم لبیک
हसन तुराबी साहब ने आपको बताया कि पाकिस्तान पर जितनी मुसीबतें आती हैं आजकल, उसमें उसके पीछे अमेरिका छुपा हुआ है। और आपके इल्म में ये बात भी है कि ये जो बजट आजकल आपके सामने आया है, ये IMF का बजट है, ये वर्ल्ड बैंक का बजट है, अमेरिका का बजट है, पाकिस्तान का बजट नहीं है। इसलिए कि हमारे वजीर खारजा और मुशीर खजाना ये बात कहते हैं कि अगर हम बिजनेस बैंक के कहने पे कोई तरमीम करेंगे तो वर्ल्ड बैंक और IMF हमारे कर्जे रोक देगा। इस जुल्म की सैर को, इस जुल्म की शाम को खत्म होना है और इंशाअल्लाह बेनजीर हुकूमत खत्म होकर रहेगी। मैं अब दावत खिताब दूंगा अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब को। वो आपसे खिताब फरमाएंगे। मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी। इससे पहले कि मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब तशरीफ लाएं और आपसे खिताब करें, मैं दो अहम ऐलान करना चाहता हूं। पहला ऐलान तो ये है कि हमारा ये धरना हमने ऐलान किया था 20 से लेकर के 25 तक होगा। कल 21 तारीख को हड़ताल भी है, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल भी है, लेकिन चूंकि ये धरना भी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ये धरना कल भी होगा, चाहे कारकुनों को और आवाम को इसके लिए पैदल चलकर मिलों से आना पड़े। आप लोग आएंगे पैदल चल करके? दूसरा ऐलान ये है कि मैंने मिस्टर पार्क में भी ऐलान किया था और अल्लाह का शुक्र है कि वहां के अवाम ने उस वक्त बहुत ताउन किया और उस ऐलान के नतीजे के अंदर खती रकम हमको इस तहरीक के सिलसिले में मिली थी। हमने आज भी यहाँ पर वो जो हमारे तहरीक फंड है उसके लिए डब्बे रख दिए हैं कि जो भाई भी इस तहरीक फंड में माली मुआवनत करना चाहें, एक डब्बा यहाँ रखा हुआ है, एक उस कोने पर है और एक इस कोने पर है, वो इस डब्बे के अंदर जो भी रकम चाहें डाल सकते हैं। इसलिए कि ये तहरीक पैसा चाहती है, इस तहरीक के हर कदम पर पैसे खर्च होते हैं और जाहिर है कि ये आपकी तहरीक है, इसलिए आप ही का फर्ज है कि आप इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ माली ताउन भी करें। अब मैं गुजारिश करूंगा मौलाना मोहतरम जान मोहम्मद अब्बासी साहब से कि वो आपसे खिताब करें।